kinahan nga programa, may police report of interviews, kahimtang sa panahon ng latest news. Anaa sulod sa to ang Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa ato ang latest na data nimutang nimong LPA sa 200 kilometers sidlakan aminang sidlakan nga bahin sa Kasiguran, Aurora. O base sa atong latest forecast sud sa 24 oras taas na ang tsansa nini nga mamahimong bagyo. O kung mahimo man ang mahimong tropical depression tawgon sa local name nga si Bagyong Bising. Sud sa tulo ka adlaw posibleng hinay iyang paglihok o almost stationary diha sa may kadagatan duol sa may landmass sa Northern Luzon area. O posible kung mamahimo mang tropical depression makapasaka dayon og signal warning sa mga lugar diha sa Northern Luzon. Paghuman after 4 days around sa Biyernes ngadto na sa later this week mo paspas niya ang movement sa posible papalayo na sa atong landmass sa direksyon nga paamihan ng kasadpan. Mong continuous monitoring ta nisgutan nga daw tang panahon labi na ka taas posible pa mautro nga ato ang na hisgutan ng mga forecast. Sa lingbahin kining habagat o southwest monsoon padayon makaapekto sa Central Luzon, Southern Luzon ingon man diri sa Visayas ug sa Mindanao. Tungod kay medyo layo na og medyo distansya na ning maong daotang panahon LPA nga posibleng mamahimong bagyo wala ra pud ni direktang epekto diri sa Kabisayaan gawas ning magpakusog ni sa habagat o southwest monsoon. Mausod sa 24 oras tungod aning habagat ang Western Visayas area adunay malag-umon nga kalangitan labi na sa westernmost portion diha sa Panay Island. Makasanati ni og pagkamalag-umon sa kalangitan ug nagpabiling taas ang tsansa aning mga katag-katag na mga pagulan inubanan sa mga pagpanugdog og kilat. Sa ang nahibing bahin sa Kabisayaan lakip ng probinsya sa Sugbo tungod aning paghinay aning mga pagulan dala sa habagat makasanati taron aning generally fair weather condition mas hayag na timpo sa panahon dili para sa niaging mga adlaw. Apan makapaabot gyapon ta aning mga pipila, mga patak-patak ug mga lumalabay na mga pagulan dala gihapon sa hinungaw aning habagat. Continuous monitoring ta sa tong mga issue ng mga thunderstorm advisories. Nagi pa ning hulga aning posibleng pagbaha ug pagdahili sa yuta labi na kung mas tungnan ta aning mga kusog o mga severe thunderstorms. Kimtang sa tong hangin ug kadagatan ang tibok Kabisayaan padayong makasanati ining hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gikan sa habagatan ngadto na sa habagatan kasadpan patong kadagatan adunay malinawon ngadto sa kasarangan ang mga pagbalod. Ug kung mamahimo ang tropical depression ning atong gi-monitor nga LPA dili ra po ni makapakusog sa ato ang hangin ingon man sa pagbalod sa ato ang kadagatan maong ubos sa ato ang tsansa nga natay maisa nga gale warnings. Sa Cebu atong dagat mohunas ni sa alas 9:03 karong buntag nga gimabon nga 0.6 meters kumutaob sa alas 3 Gs unyang hapon nga gilawmon nga 1.3 meters. Ang temperatura 25 to 32 degrees Celsius. Atong haring adlaw ni subang sa alas 5:20 city sa buntag, mosalop ni sa alas 6 Gs sa hapon. Og matong latest yung diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas di Weste, si Joseph Merlas, maayong buntag. Salamat kayo Sir Joseph, yaming buntag sa Pag-asa Mactan. Welcome sir. Okay, good morning. Inyo gadabate ang atong dagan sa kahimtang sa panahon in action. nining adlaw nga Miyerkules Pizza 2 bulan sa Hulyo tuig 2025. Pinagi ni Sir Joseph Perlas ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Salamat ni Sir Joseph Merlas, ang atong weather specialist, gikan sa Pag-asa Mactan, o mayong buntag kanatong tanan. Gusto mo simba, sa kabisi makatungan, adunay live na misa. Salamat ni Sir Joseph Merlas, ang atong weather specialist, gikan sa